Sodeko, un carrefour de la capitale libanaise avec son flot incessant de trafic et ses grues devenues partie intégrante du paysage. Derrière ces bâches vertes, un joyau de l'architecture beyroutine des années 20 et 30, l'immeuble Barakat, du nom de ses premiers propriétaires, aussi connu sous le nom de Maison Jaune à cause de la couleur de ses pierres, il est aujourd'hui en plein travaux. بناية بركات بتختصر لبنان قبل الحرب بالحرب وبعد الحرب. بناية بركات تعمرت بال24 تعمرت كمبنى طليعي بالنسبة لهندسته المعمارية. الطريقة اللي المبنى قاعد فيه بالمدينة كتير مميزة لأنه بتخلي الواحد وين ما كان بالمبنى حتى لو كان بآخر أوضة يقدر يتواصل مع الطريق. فعلاقته عضوية بالمدينة وهذا شيء بنفقده ببناياتنا هلا. بال20 كان شيء كتير جديد. نيكولا وفيكتوريا بركات هن اللي عمروا هاي البناية. هاي كرتون كان بعده ببيتهم وهي تعمرت سنة 24. هيدا المدخل الرئيسي وكان مبين عليه 1924 محفورة بالحجر. Conçu par Youssef Aftimos, l'architecte du sultan ottoman Abdelhamid II, l'édifice est un véritable chef-d'œuvre architectural du fait de ses façades à 3 côtés et de ses vues à 180 degrés. 2 étages supplémentaires sont rajoutés en 1932 par son successeur Fouad Kozah, qui utilise alors une technique innovante pour l'époque, du béton armé. المبنى كمان من تراثنا المعماري. بنفس الوقت هالمبنى عايشوا فيه الناس قبل الحرب حياة بيروت الحلوة، العصر الذهبي اللي بيقولوا عنه. كل المبنى كان فيه فرح وفرحة بيروت اللي نحن بنفتقدها هلا. فرحة بيروت قبل الحرب كان مبنى عايش عم بيعيش فيه ناس من كافة الطوائف، كمان عم بيعيش فيه ناس عم يحتفلوا كل الوقت وعندهم فرح كل الوقت بالمدينة. البناية هاي صورة لها بالسبعينات. فينا نشوف انه على الشقة الشرقية طب الأول في صورة لبيير جميل وتحتها مكتوب الدكتور نجيب الشمالي جراح في طب الأسنان. هيدي البلاك اللي كانت عباب الدكتور نجيب الشمالي عبابه لأنه هو كان يعيش ويحكم بهيدي البناية. كانت عيادته أوضة من الأوض اللي بتفتح على الصالة الرئيسية. أول ما أنا فت عليها ب93 كان بعدها كرسي حكيم أسنان محلها، وهي الكرسي راحت لعندي على البيت وهلا حترجع على المتحف. دكتور الشمالي ما كان بس حكيم اسنان، كان معروف بالوسط الاجتماعي، بيعمل كوكتيلات وحفلات لكتير ناس. هيدا هو ودون جوان كمان. هيدا هو عبالكم بنيته مع برتو دورا. هي من اواخر صوره مع دورا مع ترامواي بيروت بساحه البرج. C'est par hasard que Mona découvre ces archives en 1993, alors qu'elle vient de rentrer au Liban après plusieurs années d'absence. La Maison Jaune est alors complètement laissée à l'abandon. Elle en fait son combat personnel. كنت ادعس على حياته، على مكاتيبه وجرايده وصوره والكارد دو فيزيت اللي متروكين عنده. لقيت كروتي لصائب اسلام وفؤاد شهاب وعبد الله اليافي وهنري فرعون. هيدا كان عم بيحاول انه يعمل من لبنان بلد سياحي وسويسرا الشرق مثل ما هو بيقول. هو اللي مقترح التلفريك اللي بيروح من جونيا على حريصه. لقيت جرايد مكتوب فيها دكتور شمالي بيكتب بالجرايد انه لازم لبنان يصير بلد سياحي اكثر، لازم نهتم بالمدن وبالضياع ولازم نخلي لبنان اخضر. يعني كل الحكي اللي نحن هلا بنحكيه كان هو مبلشه من العشرينات. اهم ورقه لقيتها ببيت دكتور شمالي انا لإلي هي هاي الورقه، لأنه لما انتخب البطرك عريضة بطرك طلعوا عائلة الشمالي كلهم اللي هن من درعون من حريصة ليهنوه. دكتور شمالي ألقى خطاب بحضرته وبيقول فيه: إذا كانت هناك من شكوى مرة ترتفع إليك فهي من تناحر اللبنانيين وانقسامهم إلى أحزاب وفئات تصدع هذا المجموع الوطني في سبيل أغراض شخصية ومشاحنات محلية لا تتفق مع المصلحة الوطنية العامة في شيء. هيدا مكتوب بأدار سنة 32. Le docteur Chemali s'avère être un visionnaire. 43 ans plus tard, la guerre éclate. Située sur l'une des plus violentes lignes de front, la Maison Jaune joue alors un rôle stratégique pour les miliciens qui investissent rapidement les lieux. On les appelle les snipers du Barakat. بالحرب وقفت كل هالفرحة، وقف كل هالشيء وصار هالمبنى آلة حرب.
صار هو خط التماس، هو قاعد على خط التماس اللي قص بيروت لنصين شرقية وغربية. وللأسف هالمبنى من خلال شفافيته المعمارية اللي اخترعها المهندس لحتى يتواصل مع المدينة صار آلة قتل للقناص اللي قادر يقعد بآخر أوضة ويقتل الناس اللي ماشيين بالمدينة. فتقاطع فيه حب المدينة مع الكره والحياة مع القتل. في ناس قتلوا هون، في ناس قتلوا من هون، في ناس تهجروا من هون. يعني هالبناية عاشت كل مآسي الحرب اللي عاشوها كل اللبنانية. هو عمر لحاله حيطان ليحمي حاله. وفعليا هالمبنى رغم كل الرصاص اللي تعرض له والقذائف اللي تعرض لها بالحرب، جوا بالاوض محل ما كانوا القناصين ما في ولا شيء. يعني القناص كان حامي حاله. هيدول الحيطان غمقهم لا يقل عن مترين، ومحطوط فيهم طلاقات بسمون لحتى يقنصوا القناصين. بكل غرفه في 3 أو 4، يعني 3 قناصين بهالاوضه عم يجربوا يقتلوا نفس الشخص. قد ايه عنده مجال هالشخص يعيش. كان اسمه تقاطع الموت، تقاطع الصديقو، لانه هالبنايه كانت كاشفه بطريقه كامله وكان كتير صعب حدا يقطع بلا ما يموت. À tous les étages, les pièces les plus reculées sont renforcées. Les francs-tireurs voient sans être vus et tirent sur tout ce qui bouge. Quinze ans plus tard, la guerre s'achève. Les années passent sans qu'aucun musée ou mémorial ne soit réellement consacré à la mémoire de la guerre. Une amnésie collective s'empare des Libanais et Beyrouth se reconstruit peu à peu. Mais la Maison Jaune, témoin de l'histoire tragique du Liban, résiste à l'épreuve du temps. Jusqu'en 1997, lorsque ses propriétaires décident de la démolir, face à la levée de boucliers de militants comme Mona, la municipalité de Beyrouth la rachète à la famille Barakat. C'est ainsi qu'est née Beth Beyrouth, la maison de Beyrouth, un projet de réhabilitation du bâtiment martyr pour en faire un musée et un centre culturel urbain. Il est formalisé en 2006 entre la municipalité qui pilote et finance les travaux et la ville de Paris qui apporte son expertise technique. صرينا كلجنة علمية بتواكب العمل على المبنى انه المبنى يحافظ على اثار الحرب مثل ما كانت. يعني هالمبنى مثل ما حيعلم عن تاريخ بيروت قبل الحرب تاريخها الحلو، لازم يعلم عن تاريخ الحرب، لانه ما في شيء اكثر من هيك بيقدر يحكي لك عن قد ايه الحرب بشعه. هيدي المبنى كثير له علاقه بكل شيء نحن بنعتبره هويه جماعيه وعم نفقده هالايام. مشان هيك وقوف هالبنايه ضد البلدوزرات، وقوفها ضد الهدم وبقائها كمان لازم يكون درس لنا للبنان بعد الحرب اللي عم بيجرب يحافظ على حاله وعلى هويته. هيدول كلهم هن الاشياء اللي لازم بيت بيروت يعلمهم للبنانيه. لما يفوت حدا على هالمحل لازم يظهر بيعرف مدينته اكثر، بحبها اكثر وبيحافظ عليها اكثر. Dans ce lieu chargé d'histoire, l'objectif est de préserver pour se souvenir, ne pas oublier pour ne pas recommencer. Ce bâtiment-là a gardé en lui toutes les traces, tous ces stigmates du temps et de la guerre et d'autres questions, mais essentiellement du temps. Et pour nous, c'était vraiment essentiel de figer cet instant. Il n'était pas du tout question de lui faire un lifting ou de revenir avec un bâtiment tout neuf, tout fringant, etc. Ce bâtiment, on l'a toujours traité comme un être vivant, comme un Libanais, comme nous tous, qui a en lui toutes ces traces, qui a en lui toutes ces blessures latentes, apparentes ou pas. Et donc, mais il fallait le rendre vivant, il fallait le rendre utile. Donc on a travaillé sur cette approche de la prothèse. Donc tout élément à rajouter est un élément de prothèse. On ne reconstitue pas de chair, on refait des éléments mécaniques qui ont vraiment une utilité fonctionnelle et qui sont clairement définis comme tels. L'ensemble du bâtiment va fonctionner comme un centre culturel. Donc en fonction générale par rapport à l'ensemble, si vous voulez, le nouveau bâtiment, la nouvelle connexion qui va se faire va essentiellement contenir tout ce qui est espace de circulation, va contenir tout ce qui est espace administratif et va contenir aussi certaines activités d'exposition et de débat. Parce qu'une grande demande du public était d'avoir un lieu de débat et d'échange. Par exemple, dans un nouveau bâtiment, il va y avoir un auditorium de 300 places qui est un lieu de débat et d'échange consacré vraiment aux questions de mémoire et aux questions d'histoire. Donc le tout va rester une entité qui traite de toutes ces questions-là. Premier sous-sol où on a un auditorium qui se met en communication avec le patio sur sa partie haute, et puis une subdivision un peu des différents niveaux du bâtiment, commençant un rez-de-chaussée qui est ouvert au public, un premier étage qui est un étage mémoriel, tel qu'on l'a décrit, parce que c'est vraiment un étage qui est chargé énormément de mémoire,
Un deuxième étage qui est plutôt consacré à un musée de l'histoire. Parler des questions de mémoire sans parler des questions d'histoire était vraiment... il y avait un manque essentiel. Et puis le troisième étage étant un étage totalement consacré à une infinité d'expositions temporaires. C'est vraiment un plateau très ouvert qui permet vraiment une multitude d'expos qui traitent des questions de mémoire, des questions d'histoire selon les besoins du lieu. Parce que c'est vraiment ce qu'il faut savoir, c'est un lieu vivant qui va devoir travailler pour les 15-20 prochaines années et il faudra programmer vraiment tout ce travail-là. En attendant, on retrouve Youssef Haïdar à la Maison Jaune en pleine effervescence. En visite à Beyrouth, Bertrand Delanoë, le maire de Paris, est venu inspecter les travaux du chantier accompagné de son homologue libanais. En 2006, avec l'équipe municipale de Beyrouth, on a pensé que ce lieu méritait un projet de vie, un projet d'histoire, puisque c'était le symbole de la guerre, de la division, et comment faire par la culture et la transmission de la connaissance, comment faire un lieu d'unité et de paix. Depuis, beaucoup de travail a été fait. C'est ma troisième visite avec Beyrouth. Et là, je dois dire que je suis très admiratif de ce qu'a fait l'architecte et son équipe, parce que je sens un lieu unique. Un lieu unique, un lieu de souffrance, un lieu de conflit exacerbé, et qui va être transmis dans sa vérité, mais qui va être en même temps quelque chose qui est dédié à l'avenir, parce que c'est un lieu qui a un potentiel extraordinaire. J'avais compris le drame, mais j'avais compris ce que ça pouvait être comme symbole. Mais c'est dedans, maintenant, que je perçois toutes les, tous les aspects du drame et aussi de l'espérance. Je sens maintenant comment ça peut vivre et comment ça peut même faire naître des projets artistiques. Je suis sûr que c'est un lieu d'inspiration. Un lieu d'inspiration qui ouvrira ses portes au printemps 2015.